हमारा तो चले भाई सर चलছে ना सर हम लोग का चलता है कि नहीं ठीक सर विंडो सर्वर हम लोग इतना कुछ कर लिया विंडो सर्वर लेके हाँ हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी टुडे वी आर गोइंग टू सी HTTP बेस्ड YAML सर्वर एग्जाम में किंतु HTTP बेस्ड YAML सर्वर ही देवे ठीक है तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है এটা একটু খানি অন্যরকম কনফিগারেশনটা একটু বুঝে করতে হবে আচ্ছা so for this what we have now এটা কি হলো ডিভিডিটা অ্যাড করেছিলাম এতে বাট আমারটা বুটিং মিস চলে গেছে এটাকে তো ডিভাইস থেকে রিলিজ করে তারপর মেশিনটা স্টার্ট করতে হয় কবে বড় হবি রে তুই দাঁড়াও হ্যাঁ সব ভেঙে দে খারাপ হয়ে গেছে ये मशीन मेरा FTP बेस्ड YAML सर्वर है ताई तो इसका IP एड्रेस चेक कर लेते हैं IPA 56.103 SSH स्टूडेंट छिलो ना कि रे बाबू student@192.168.56.103 পেয়ে গেছি একটা লগইন সেকেন্ডের টাইম অফ করে যাচ্ছি ये वाला सिस्टम है क्लाइंट 1 IPA 104 আছে SSH student@192.168.56.104 এই ইউজারটা নেই নাকি ঈশান বলে একটা ইউজার আছে ঠিক আছে तो फर्स्ट আমরা আসছি যেটা याम আমার FTP बेस्ड আছে तो फर्स्ट ये जो आज मेरा दूसरा वाला सिस्टम है ये ईशान जिसमें यूजर है ये वाला सिस्टम को हम लोग एज ए HTTP बेस्ड YAM सर्वर बनाओ HTTP बेस्ड YAM सर्वर बनाने के टाइम पे आपको एक चीज ध्यान रखना है दैट इज HTTP एक कॉम्प्लेक्स पैकेज है कॉम्प्लेक्स पैकेज है मतलब इसको इंस्टॉल करने के लिए यू कैन नॉट यूज RPM यूज करके HTTP इंस्टॉल होवे ना क्यों होवे ना बिकॉज RPM আমরা জানি RPM हम लोग जानते हैं कि इसका कोई डिपेंडेंसी रिजॉल्व ये नहीं कर सकता है बट HTTP सर्विस हैविंग डिपेंडेंसी कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड यूजिंग RPM यूज করে আমরা इंस्टॉल করতে পারবো না सो আমরা এরকম করব যে ये तो मेरा FTP बेस्ड YAM सर्वर है ये वाला सिस्टम पे इस वाले सिस्टम से HTTP पहले इंस्टॉल करेंगे देन इसको YAM सर्वर बनाएंगे और ये वाले को HTTP YAM क्लाइंट बना देंगे या फिर आप कोई थर्ड मशीन इंस्टॉल करके कर सकते हो एज यू लाइक चलो करा যাক ফার্স্টে আমরা YAM সার্ভারটা বানাই তারপর দেখছি কি করা যাবে আচ্ছা তো আমরা পিং করে দেখে নি पहला वाला सिस्टम 192.168.56.103 पिंग पाচ্ছে तो फर्स्ट আমাদের করতে হবে কি YAM यूज করে YAM यूज करके हमको HTTP सर्विस को इंस्टॉल करना है तो करी बोलो YAM इंस्टॉल HTTP स्पेस -1 বলছে এই সিস্টেমটা কোনো ও বলছে তুমি সুপার ইউজার না এসব কি করে চালালে বলে দাদা
yum install http -y। ये 12 पैकेजेस है जो इंस्टॉल हो गया। तो प्रथम कमांड क्लियर, yum install httpd स्पेस -y। httpd सर्विस आ गया। एक सर्विस का स्टेटस चेक कर लो, कैसे करना है, systemctl स्टेटस httpd, सर्विस इज नॉट एक्टिव, तो सर्विस को पहले स्टार्ट कर लेना है, systemctl enable --now httpd। सर्विस ऑन हो गया, चेक करो, सर्विस इज एक्टिव नाउ, ये सर नो, इतना दूर तक क्लियर है सबको। अच्छा, एबार HTTP सर्विस तो इंस्टॉल हो गया, अभी इसमें क्या करना है, HTTP भी एक नेटवर्क सर्विस है, मतलब इसके लिए भी सिस्टम के अंदर में एक स्टोरेज क्रिएट होगा। कहां पे क्रिएट होगा, cd var www html, ये लोकेशन पे ls करो, कुछ नहीं है। दिस इज द लोकेशन वेयर HTTP गेट्स इट्स स्पेस, ये लोकेशन पे HTTP को अपना जगह मिलता है। एम आई क्लियर? जैसे var ftp pub मिलता है, सेम वे var www html के अंदर में आपको ये जगह मिलता है, ठीक है ना। देखे ना, দেখছো এটা আবার গান গেয়ে দিচ্ছে। এই লোকেশনটা গিয়ে আমরা কি করব, একটা ফোল্ডার বানাই, है ना। हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, कहाँ है भाई मेरा cmd, ये रहा। चलो এখানে mkdir কি লিখবো বলো, ऑल पैकेजेस था ना, आज हम लोग क्या लिखते हैं, न्यू पैकेजेस, बा ऑल पैकेजेस ही बनाए, ऑल पैकेजेस, एक फोल्डर बना लिए। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से बाहर आ जाएंगे और डीवीडी को कनेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। तो चलो ये वाले सिस्टम के साथ, ये कौन सा मशीन है मेरा, क्लाइंट 1 ना, ये वाला सिस्टम, इसके साथ में हम लोग अपना डीवीडी को कनेक्ट कर लेते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव डीवीडी। डीवीडी कनेक्ट हुआ, कैसे चेक करेंगे बोलो, कैसे चेक करेंगे, BLK आईडी, तो ये रहा आपका डीवीडी कनेक्ट हो चुका है। इसको माउंट करना होगा, तो ले माउंट dev/0 /media, मीडिया के अंदर डीवीडी माउंट हो गया। अभी डीवीडी का अंदर में जितना सारा पैकेजेस है उसको कॉपी करके कहां लेके जाना है, ऑल पैकेजेस फोल्डर के अंदर में। कैसे करना है बोलो, cd स्पेस -rb /media, सारे पैकेज, इसके लिए स्टार स्पेस कहां लेके जाना है, var www html ऑल पैकेजेस। पैकेज कॉपी हुक, पैकेज जब तक कॉपी हो रहा है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तीसरा सिस्टम बना लेते हैं, न्यू नाम दिच्छी rail9 খুব হাই উঠছে না তোর, তোর ক্লাসে এলেই খালি হাই ওঠে, এদিকে আমার কাছে আয় একবার। rail9 3 ISO settings system USB multi touch, আর তো কিছু না, নেটওয়ার্ক, গান গাইছে, রোহিতের মন খুব চাইছে যেতে। স্যার ভিডিওতে ভাষণের জন্য কি ওরাকেলের ভিএমটিএম বানানোর কোনো অসুবিধা হতো? আমার তো হয় না, কিভাবে করবো স্যার, বুটিং নিচ্ছে আরে ডিভিডিটা ডিসকানেক্ট করে দিবি না ডিভাইস থেকে, কি ডিভাইস থেকে ডিসকানেক্ট করি, তারপর আবার নরমাল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো হয়ে তো যাবে।
কি রে, ইচ্ছা করছে নাকি? ওর ইচ্ছা করে না, তোরই করে। ওর মন থেকেও নেচে উঠছে। কপিটা কতদূর? কপি হচ্ছে এখনো? সেম iOS ডিফারেন্ট ডিভাইসে ইনস্টল করার সময় প্রবলেম দেখাতে পারে। এটা উইন্ডোজের অসুবিধে। উইন্ডোজের ভার্সন আলাদা হতে পারে, অনেক কিছু ড্রাইভারের ইস্যু হতে পারে, হয় এরকম। এটা খুব কমন ব্যাপার। এই করেই তো উইন্ডোজ বিভিন্ন ভার্সন বেচছে। এইটা হয়ে গেলে আমাদের তাহলে ওই বাকি রইলো, আমাদের ওই লোকাল ইয়াম সার্ভার যেটা ডিসেন্ট্রালাইজড, ওটাও দেখিয়ে দেবো আজকে, হয়ে যাবে। তাহলেই প্যাকেজ ম্যানেজমেন্ট কমপ্লিট, বড় চ্যাপ্টার একটা হয়ে যাবে। এর সাথে আমি একটা অ্যাডিশনাল প্র্যাকটিক্যাল দেখাবো। হ্যাঁ, মানে একটা সার্ভার বানিয়ে দেখাবো এখনই, আজই যদি হয়ে যায় আজই দেখিয়ে দেবো। डीएससीबी सर्वर বানিয়ে এর মধ্যে, इसके अंदर डीएससीबी सर्वर बना के दिखा देंगे आज। देखबे কেমন डीएससीबी सर्वर কাজ করে, লিনাক্স এ डीएससीबी सर्वर। चलो कंटिन्यू। লোকেশন তো ঠিকই আছে, অটোমেটিক ইনস্টলেশনটাই চাই আমার। সফটওয়্যার সিলেকশনটা মিনিমাল নেম, এটাকে আমরা ক্লায়েন্ট 2 করে দিচ্ছি, client2.example.com। ইন্টারনেটও পেয়ে গেছে ও, ডান। রুট পাসওয়ার্ড রেড হ্যাট, আর তো কিছু না। আমেরিকা কেন রে, আমার দেশ মহান, আর তো কিছু না। সেরামটা আনচেক করে দিই। अच्छा देखो, ये हम लोग का कॉपी हो गया है, ठीक है। तो ये हम लोग का कॉपी हो गया है इधर पे। अभी देखो नाउ यहाँ पे আর কিচ্ছু করতে হবে না, একবার HTTP সার্ভিসটাকে রিস্টার্ট করে দাও। अभी एक HTTP सर्विस को रिस्टार्ट कर दो। systemctl enable --now httpd সার্ভিস রিস্টার্ট হয়ে গেছে। systemctl status httpd एक्टिव আছে। नाउ थोड़ा सा वेट करना है बिकॉज ये दूसरा सिस्टम बन रहा है। आई होप इट इज एक खुनी हो जाए, चिंता नहीं, 2 मिनट दाঁড়াও। चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ कंटिन्यू करते हैं हम लोग এখানে লগইন করে নিচ্ছি। रूट रेड हैट IP स्पेस A, देखो 56.105 है ये वाला, ठीक है। इसमें एक यूजर क्रिएट कर लिया जाए। यूजर ऐड दीक्षा, पास WD दीक्षा। चलो इधर पे एक और विंडो खोल लेते हैं। SSH दीक्षा @192.168.56.105। यस, चलो लॉगिन हो गया। अच्छा चलो, ये मेरा HTTP क्लाइंट होगा। तो बिफोर डूइंग एनीथिंग लेट मी जस्ट टेक ए स्नैपशॉट ऑफ दिस मैसेज। टेक स्नैपशॉट। अभी ये सिस्टम पहले चेक करेंगे मेरा HTTP सर्वर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं। पिंग करছে
তাহলে আমরা ওই লোকেশনটায় চলে যাবো। এবার কোন লোকেশনটায় বলো, जहां पे डॉट रेपो फाइल को स्टोर करना है। cd etc yum डॉट repos डॉट d ढूंढलाम, ls করে देखो किच्छु नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग लॉगिन करते हैं रूट से और cd में चलते हैं, cd etc yum डॉट repos डॉट d, ls करके देखो कुछ नहीं है। एक फाइल क्रिएट करेंगे, কি লিখবো বলো, cat বা এটা vi দিয়ে করি, vi local dot आई प्रेस कर दिए, অ্যাপ স্ট্রিম নেম ধরো দিচ্ছে, ভদ্রলোকের মতো নাম দিচ্ছি আজকে, অ্যাপ স্ট্রিম रेपो, ठीक तो इसी में है बेस यूआरएल। तो नाउ टुडे इज माय http सर्वर इज देयर, तो http:// http सर्वर का आईपी एड्रेस। देन यहाँ पे ध्यान रखना खाली फोल्डर का नाम आपको लिखना है, यही चीज ही खाली ध्यान रखना है। वहां पे जैसे पाब के बाद फोल्डर का नाम लिखे थे, यहाँ पे पाब लिखना ही नहीं है, HTML भी लिखना है, जस्ट द फोल्डर नेम लिखे तब एपस्ट्रीम लिखता है। माने हम लोग इधर पे लिखेंगे all packages then appstream, তারপর enabled equal to 1 gpg check equal to 0। सेम way base os बना लो, base os name base os repo, base url equal to http://192.168.56.104 all packages / base os enabled equal to 1 gpg check equal to 0। hello yum clean all, yum ठीक है जी। अभी एक बार कोई पैकेज इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं, हो গেল। তাহলে yum install খুব দরকারি একটা প্যাকেজ vim, your http server is ready, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। এই রইল আমাদের http সার্ভারের ল্যাব, কোনো অসুবিধা লিখে নেবে নাকি, কিভাবে করলাম লেখাই আছে এখানে, নিয়ে নাও। আমরা তো এটা একটু আলাদাভাবে করলাম, তোমাদেরটাই তাহলে লিখে দিই। फर्स्ट एक डायग्राम बनाना होगा ना इसका, কি হয়েছে কি হয়েছে, স্যার এটা কোনো ইভেন্ট চলছে নাকি, যেটা মরবসে নাচবে হয়তো, এরপরে আর ল্যাব পাবে না হয়তো, তাই তোমরা এদিকে মন দাও, ওদিকে ছাড়ো না। एक ये सर्वर हो गया मेरा, एक ये सर्वर हो गया मेरा, ये दोनों ही सर्वर था मेरा। आज कनेक्टिविटी करना है, ठीक है ना। ये मेरा दोनों सर्वर कनेक्ट हो गया,
अभी इसमें हम लोग टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। ये मेरा है HTTP सर्वर, এখানে 192.168.56.104 आईपी ছিল, और ये वाला सिस्टम मेरा ये मेरा HTTP क्लाइंट है जिसका आईपी एड्रेस 192.168.56.105 है। ठीक है, এসে গেল এটা এখানে। এবার আমরা আসছি স্টেপস। তাহলে ফার্স্ট ইনস্টল সার্ভার এন্ডে কি করব, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, এটা সার্ভার এটা সার্ভার এন্ড বলে লিখে দিই তাহলে এখানে সার্ভার এন্ড। स्टेप 1 इंस्टॉल HTTP पैकेज। कहां से करना है? either from a FTP server or register the system। सिस्टम को रजिस्टर करके कर सकते हो। नेक्स्ट, এটা इंस्टॉल करवार कमांड की होबे? ये वाला मेरा सिस्टम था, ये रहा स्टेप इसका। HTTPD इंस्टॉल करना, गान चेंज। এটা হচ্ছে কমান্ড HTTP সার্ভার ইনস্টল করবার। নেক্সট স্টেপ 2 রিস্টার্ট and enable the HTTP सर्विस। HTTP सर्विस को रिस्टार्ट करके enable करना है। কিভাবে করব এটা? এই কমান্ডটা হবে use systemctl enable -- now। ये वाला करके एक बार स्टेटस चेक कर लेना है। ठीक है, नंबर 3 এবার হচ্ছে কানেক্ট ডিভিডি এন্ড কপি অল প্যাকেজেস টু দ্য HTTP डिफॉल्ट लोकेशन। HTTP का डिफॉल्ट लोकेशन पे क्या करो, सारा पैकेज को कॉपी कर दो। Connect the DVD and copy and pages D। then mount টাও লিখে রাখো, ভুলে যাবে নালে আবার। then mount একটা একটা করে করো এটা। এখানে ফার্স্টে আমাদেরকে কি করতে হবে? মাউন্ট করতে হবে। তো फर्स्ट माउंट करना, ये माउंट करने का कमांड है। এটা মাউন্ট করলাম, দেন create a folder inside var www html named all packages।
देन इसको कॉपी करना है। कॉपी बस। अगेन रिस्टार्ट द HTTP सर्विस। HTTP सर्विस को रिस्टार्ट कर लो, এই কমান্ডটাই হবে। ঠিক আছে, এটা এখানে আর কিছু করার নেই। এবার আমরা চলে যাব হচ্ছে ক্লায়েন্ট এন্ডে। ক্লায়েন্ট এন্ড, ক্লায়েন্ট এন্ডে কি করব? ফার্স্ট নাম্বার 1, চেক connectivity with the server using ping। नंबर 2 क्या करना है? create a .repo file inside etc yum.repos.d। ये करने के लिए क्या स्टेप था? ये मेरा सर्वर था, এটা হলো নাম্বার 3। now enter details inside the file regarding the HTTP YAM server। get etc yum.repos.d local.repo। এই ডিটেইলসটা আমাদের লিখতে হবে। নাম্বার 4, ক্লিন and update the YAM server। YAM clean all and YAM update। দুটো উঠবে এখানে, 1 নাম্বার এইবারটা YAM clean all, এটা হচ্ছে YAM update। Now for testing, install a package from the YAM server। YAM install vim-1। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला लैब। क्लियर है? सब लोग को दे दिया मैंने। जब हो गए इतना दूर तक तो सबका हो गया। লিখে নিবি, পড়ে লিখে নিবি তো? লিখে নিও পড়ে। আচ্ছা, এবার আমরা দেখছি লোকাল ইয়াম সার্ভারটা। সবাই দেখো একটু মন দিয়ে, এটা করা সবচেয়ে সোজা। ना लोकल YAM सर्वर जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड YAM सर्वर। अच्छा, डिसेंट्रलाइज्ड YAM सर्वर के लिए कोई दूसरा सिस्टम नहीं चाहिए, एक ही सिस्टम पे ये प्रैक्टिकल करना है।
बिकॉज डिसेंट्रलाइज्ड मतलब मेरा कोई सेंट्रल पोजीशन नहीं है, मुझे एक सिस्टम पे सारे पैकेजेस चाहिए विदाउट इंटरनेट, विदाउट नेटवर्क कनेक्टिविटी, मुझे डायरेक्ट इंस्टॉल करना है कोई भी पैकेज को। तो इसके लिए क्या चाहिए? ओनली रिक्वायरमेंट is the ISO image of the OS। ऑपरेटिंग सिस्टम का ISO इमेज चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो हम लोग का अच्छा ई ऑफ दी सर्वर क्लियर, HTTP सर्वरটা क्लियर সবার? हेलो HTTP सर्वर क्लियर है जी? अच्छा मौली आज कैसे नहीं किया? ये तो कभी मिस नहीं करती है। ओके तो कैसे करना है देखो, हम लोग ये जो थर्ड सिस्टम है मेरा, हम लोग इसका ना चलते हैं थोड़ा सा स्नैपशॉट में। तो इसका जो स्नैपशॉट है इसको हम लोग बंद नहीं करके रिस्टोर नहीं होगा। पावर ऑफ रिस्टोर করে দিচ্ছি। ठीक है, SSH diksha@192.168.56.105 Red Hat su minus। चलो ये मेरा सेंट्रलाइज्ड वाला सिस्टम नहीं है, दिस इज नाउ ए फ्रेश मशीन। अच्छा क्या ये कोई भी जगह से डाउनलोड कर सकता है? yum install vim -y देयर इज नो enabled repository, किच्छु नहीं, सो आई कैन नॉट डाउनलोड एनीथिंग। तो मुझे ये वाले सिस्टम पे एक yum सर्वर क्रिएट करना है जो इसका अपने लिए एक्सक्लूसिव होगा। ये सेकंड किसी सिस्टम को ना तो शेयर करेगा ना तो कुछ भी करेगा, ये अपने लिए ही बनाएगा। दिस इज गोइंग टू क्रिएट द yum सर्वर फॉर इटसेल्फ। तो हाउ कैन आई डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डीवीडी कनेक्ट कर लेना है, तो डीवीडी कनेक्ट कर लो। पहले डीवीडी कनेक्ट कर लिया आपने, देन एक बार चेक कर लो BLKID। तो एज यू कैन सी यहाँ पे डीवीडी कनेक्ट हो चुका है। डीवीडी को आप माउंट कर लो, माउंट dev SR0 मीडिया। डीवीडी माउंट हो गया। इसके बाद आपको डायरेक्ट उस वाले लोकेशन पे जाना है। হ্যাঁ এটা ওয়ার্নিং হচ্ছে যে ডিভিডিটা যেহেতু রিড অনলি হয় তো রাইট প্রোটেক্টেড থাকবে। রাইট প্রোটেক্টেড মানে ইউ ক্যান নট এডিট দ্য কন্টেন্ট অফ ডিভিডি, ইউ ক্যান রিড অনলি মাউন্ট ইট। তুমি ডিভিডির মধ্যে যে কন্টেন্টটা রয়েছে ওটাকে এডিট করতে পারবে না, মানে ওখানে তুমি কিছু চেঞ্জ করতে পারবে না। ইউ ক্যান কপি এভরিথিং বাট ইউ ক্যান নট মেড এনি চেঞ্জ বিকজ ইট ইজ রিড অনলি। ঠিক আছে, চলো তাহলে ওই লোকেশনে যাওয়া যাক। ভীম চলবে না, bi etc yum.repos.d। इसके अंदर में एक बना लेते हैं फाइल local.rep। ठीक है, फाइल खाली है, आई प्रेस कर दो और यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो एपस्ट्रीम। सिमिलर लिखते হবে একটু আলাদা, नेम local1 बेस यूआरएल। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। कैसे? আমরা এতকাল प्रोटोकॉलটার नाम लिखता, हम लोग प्रोटोकॉल का नाम लिखते थे जो प्रोटोकॉल के थ्रू मेरा सर्वर बना हुआ है। इस बार मेरे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, हमको लिखना है फाइल कोलन $/ देन /media। एक्चुअली $/ नहीं है, ये फाइल कोलन $/ /media ऐसे लिखना है। इसके अंदर क्या है? हाँ ল্যাব থ্রিতে লেখা আছে, থ্রিতেই হবে।
যেখানে বলবে সেখানে চলে যাবো, কোনো অসুবিধা নেই। দেখো এখানে কি লিখবো আমরা, মিডিয়া দেন অ্যাপ স্ট্রিম দেন enabled, এটা সবচেয়ে তাড়াতাড়ি হবে, enabled equal to 1 gpg check equal to 0, सेम way। हाँ मैडम बोलिए। हाँ सर उस लैब का आईपी क्या है? कौन सा लैब का? लैब 2 का शायद 94 है, 1 मिनट रुको, 94 आई थिंक 94 है, 1 मिनट है, हाँ 94 है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा लोकल हम लोग ने लिखा लोकल 2 देन बेस URL इक्वल टू फाइल :// दिस मीडिया देन बेस OS enabled equal to 1 and gpg check equal to 0, सेव करो एग्जिट करो, हो गया, डन कंप्लीट। yum clean all, yum update। yum server is ready, install করে নাও, yum install vim, हो गया। दिस इज योर लोकल yum server, এভাবে বানাতে पारी। तो आपको जब भी कोई yum सर्वर चाहिए, आपका कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है, इंटरनेट नहीं है, डीवीडी आईएसओ है खाली, तो आप ऐसे करके एक फटाक से yum सर्वर बना के काम कर सकते हो। मतलब कभी भी आपको कोई भी पैकेज चाहिए, लोकल yum सर्वर तो सबसे ज्यादा जरूरी है, लोकल yum सर्वर बना के उसको उससे वहां से पैकेजेस जो भी डाउनलोड करना है कर सकते हो, ठीक है। तो की করলাম আমরা এখানে দেখে নাও। फर्स्ट আমরা डीवीडी कनेक्ट করেছি, फर्स्ट हम लोग ने डीवीडी कनेक्ट किया एंड देन इसके अंदर में हमने local yum server, second connect the dvd mount the dvd माउंट करने का ऑप्शन तो है हमारे पास, हम लोग जानते हैं कहां पे माउंट किया है, ये डीवीडी माउंट कर लिया आपने। नंबर 4 create a .repo file inside /etc/yum.repos.d named जा खुशी नामे बनाচ্ছি local.repo, ठीक है। और हम लोग इसको cat etc yum.repos.d local.repo, ये जस्ट इसको এখানে স্যার ওই যে etc yum.repos.d আছে, ওটা লোকেশনই তো স্যার ম্যান্ডেটরি ওটাই দিতে হবে, ওটাই ওখানেই থাকে ফাইলটা, ওখানেই থাকে। আর ওই নেমটা স্যার যখন যে যা খুশি। লোকাল দিচ্ছে ওটা আমি গাইড করে দেব। হ্যাঁ এন্টার দ্য ফলোইং কন্টেন্ট, হয়ে গেল এটা। সেভ এন্ড স্যার এক্সিট, যে মিডিয়া বলে যে এটা আছে ফাইলটা, মিডিয়ার জায়গায় এমএনটি দাও বা একটা ফাইল একটা ফোল্ডার বানিয়ে দাও, কোনো অসুবিধা নেই। এটা করতে পারি আমরা, যেমন ইচ্ছা যেমন চেঞ্জ করতে পারি। দেখো মিডিয়া আর এমএনটি বাই ডিফল্ট থাকেই, তাই নতুন ফোল্ডার আমরা বানাই না, তুমি চাইলে বানিয়ে করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। এটা তো থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ দুটো মাউন্ট পয়েন্ট বাই ডিফল্ট থাকে। আচ্ছা 7 এক্সিট করলাম, নাও আপডেট yum, yum अपडेट कर दिया हम लोग ने। नाउ एक बार फॉर टेस्टिंग इंस्टॉल एनी पैकेज, कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर लो फॉर टेस्टिंग। हम लोग ये वाला vim इंस्टॉल किए थे,
Done. 10:47. বল ডিএসসিপি কাজ, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ডিএসসিপি? ডিএসসিপির ফাংশন বল, কিরে বল आईपी देवा बस और का क्या की কাজ, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ ডিএসসিপি बताओ, বলো নন্দু বন্ধু জানে। একটু আইপি দেওয়া আর What is the function of DSCP, Mr. Ishan? Sir, DHCP is a server which provides IP address to its clients in a network. बस No, not only IP, it's provide IP, subnet mask, default gateway, alternate DNS server, and preferred DNS server. আর কিছু না, এটা শেষ হবে না বলে আমি বলে দিচ্ছি। So DSCP is a service by which it is by which IP address and all other TCP IP informations are provided. TCP IP information বললেই ওটা সব এসে যায়, সাবনেট মাস্ক, ডিফল্ট গেটওয়ে, ডিএনএস, ডোমেন নেম, লিস্ট ডিউরেশন, কখন পেয়েছি, কবে ছাড়বো, কি আছে, সব একসাথে এসে যায়। তো ডিএসসিপি মানে ইট ইজ ইউজ টু প্রোভাইড আইপি एड्रेस एंड अदर टीसीपी आईपी इंफॉर्मेशंस टू द क्लाइंट्स इन ए नेटवर्क। ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, मतलब अगर मेरा डीएससीपी सर्वर विंडोज में है तो ये लिनक्स वाला सिस्टम को आईपी दे सकता है, अगर मेरा डीएससीपी सर्वर लिनक्स में है तो ये विंडोज वाला सिस्टम को भी आईपी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर विद दिस? বুঝতে পেরেছো? মানে আমার যদি ডিএসসিপি সার্ভারটা আমি লিনাক্সে বানাই, সে কোনো উইন্ডোজ, কোনো भी लिनक्स, कोनो भी सिस्टम का आईपी देते पारबे, और अगर मैं अपना विंडोज सिस्टम पे डीएससीपी सर्वर बनाता हूँ, ये भी कोई भी सिस्टम, कोई भी प्लेटफॉर्म को आईपी एड्रेस दे सकता है। ठीक है, सो हम लोग का ये वाले प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक डीएससीपी सर्वर सेटअप कर सकते हैं। बहुत आसान प्रैक्टिकल है, देखो खूब सोजा किरम भावे। तो फर्स्ट हमें डीएससीपी का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो की হবে বল कमांड डीएनएफ install DHCP. We do not know what are the packages, तो DHCP start space -y 8 पैकेजेस है वो इंस्टॉल कर लेगा सिस्टम। डन, DHCP पैकेजेस सारा इंस्टॉल हो गया। नेक्स्ट, सर्विस ऑन है कि नहीं चेक करो, systemctl status DHCP D, सर्विस इज नॉट एक्टिव, आपको सर्विस को एक्टिवेट करना है। systemctl enable space -- now DHCP D, সার্ভিস এনেবল हो गया। এখনো ফেল্ড বলছে, কি কষ্ট তোমার? একবার সিস্টেমটা রিস্টার্ট দিই, বুঝলে, দেখা যাক কি হয়।
root yum install vim -y vim আছে yum install dscp star space -y dscp প্যাকেজও আছে systemctl status dscp-d failed systemctl enable now dscp-d এখনো কি অন হলো না না ঠিক আছে না হোক আমরা চলে যাব আমাদের 2 নম্বর সিস্টেমটাতে এখানে dnf install yum install dscp-d X control process exited বল হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ গুড মর্নিং স্যার হ্যাঁ গুড মর্নিং স্যার বলুন স্যার না বলুন কেমন আছেন স্যার একটু স্যার চলছে দেখুন আপনাকে একটা মেসেজ করেছি আপনার ইম্পর্টেন্স কাজ ছিল আপনি বলেছিলেন বলতে আচ্ছা একদম স্যার ঠিক আছে থ্যাংক ইউ স্যার আচ্ছা কালকে থেকে জয়েন করছি আজকে থেকে জয়েন করবি কালকে ছুটি ও ঠিক আছে তারপর কেমন আছিস তোরা স্যার এই তো চলছে ননভেজ ছাড়া ননভেজ ছাড়া ডেইলি বিরিয়ানি চলছে নাকি স্যার ভেজ বিরিয়ানি চলছে ভেজ বিরিয়ানি চলছে ওটা পোলাও বলে বলবো স্যার না বিরিয়ানিতে আলু আছে হ্যাঁ কিছু শুধু সয়াবিন আর ভেজিটেবল দিয়ে ভরে রেখেছি এ বাবা এমনি কাজকর্ম কেমন চলছে স্যার এমনি ওটার ওর যেরকম সার্ভার সবকিছু দেখতে হচ্ছে হ্যাঁ আমার যেরকম আমার কোম্পানির যে কটা ডিভাইসের যেরকম সুইচ আছে হ্যাঁ তারপরে ওই অ্যাক্সেস পয়েন্টের কন্ট্রোলার আছে অ্যাক্সেস পয়েন্ট আছে হ্যাঁ। ওগুলো দেখতে হচ্ছে আর বা গেটওয়ে থাকলে কোনো সাইটে গেটওয়েটাও দেখতে হচ্ছে আচ্ছা আর ওর যেরকম প্রপার সার্ভার মেনটেন করতে হচ্ছে একদম হ্যাঁ আর সার্ভারে ইউজারের অ্যাকাউন্ট বানানো ডিলিট করা বা পলিসি অ্যাপ্লাই করা ফায়ারওয়ালটা বলেছে আস্তে আস্তে ওকে দেখতে হ্যাঁ। ফায়ারওয়ালটাও
দিয়ে করতে। ফায়ারওয়ালটা ওকে দিয়ে দেবে করতে, ভালো একদম। বলেছে ফায়ারওয়ালটা দেবে করতে। হ্যাঁ, ফায়ারওয়ালটা বলে নিয়ে থেকে করতে, যেখানে আটকাবে সেখানে বলতে দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা। ফায়ারওয়ালটা নিয়ে এত তাড়াতাড়ি ওকে আর কি করেন, বাট ওরটা ভালো একদম কোর সার্ভার থেকেও আর কি বাহ। মেনটেন করছে। বাহ, খুবই ভালো কথা। তোরা এমনি ভালো আছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। কোনো কষ্ট? একটু খাওয়া দাওয়ারই প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, রাধে রেঁধে খাও, এবার সংসারটা পেতেই ফেলো ওখানে, আর কেন বাকি থাকে? বিদেশ বিভুঁইয়ে একসাথে থাক, একসাথে আছিস তো? না না স্যার, শুনুন স্যার, স্যার বলুন। বলছি একসাথেই আছিস তো? না না স্যার, ওটা হচ্ছে আমার পিজি থেকে 5টা বিল্ডিং পরে। বাহ, মানে কাজ একসাথেই আছিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, কাছাকাছি স্যার। বাহ, খুব ভালো, ভালো থাক। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে বাবা, চল তাহলে দুপুরে জয়েন করে যাস। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, আমি জানি। ঠিক আছে, আচ্ছা টাটা স্যার। চল টাটা। ভীম হলে এটা এত সুন্দর লেখাটা আসবে, দেখো। সেটাই ভাবছি, এটা কি অন্য মোবাইল চলে এলো নাকি? ভীম তো ভীম হলে এরকম, এইটা তো সিস্টেম ফাইল না, এখানে লেখাটা এরকম আসবে। একটু ছোট্ট বাচ্চা প্র্যাকটিক্যাল গো, একদম মানে একটা প্যাকেজ ইনস্টল করে একটা ফাইলকে এডিট করলেই হয়ে যাবে, এমন কিছু হাতি ঘোড়া না, এত সহজে হয়ে যাবে, কোনো রোল ফিচার্স এর ঝামেলা নেই এখানে। এটা স্যার লোকাল ইয়াম সার্ভারটা বানিয়ে হ্যাঁ, yum clean all yum update. Yum install DSCP star minus y. প্যাকেজ ইনস্টল হয়ে গেল। প্যাকেজ ইনস্টল হয়ে গেল তো? আচ্ছা, এবার তাহলে আমরা সার্ভিসটা একবার দেখে নিই। systemctl status DSCP-D অ্যাক্টিভ আছে নেই, systemctl enable space minus minus now DSCP-D এক কেস, না না অ্যাক্টিভ ফেল্ড আছে। একটা স্ট্যাটিক আইপি দিয়ে দেখি, এডিট এ কানেকশন, এডিট অটোমেটিক থেকে ম্যানুয়াল শো অ্যাড্রেস 192.168.10.1/24 192.168.10.100। ওয়েট করলাম, nmcli con show, nmcli con up, ens 160। এবার দেখি systemctl status enable minus minus now DSCP-D। It's not marked executable, setting
জার্নাল সিটিএল মানে যেখানে লগ স্টোর হয়, এটা নিয়ে তো চাপ নেওয়ার কিছু নেই। জার্নাল সিটিএল মানে যেখানে লগ স্টোর হয়, ঠিক আছে, এটা আমি পরের দিন দেখিয়ে দেবো করে, ঠিক আছে, ডিএসসিবি রিজার্ভেশন সব দেখিয়ে দেবো পরের দিনকে। হ্যাঁ, যেগুলো যেগুলো সার্ভারে করা যায় এগুলো আমি সব করে দেবো পরের দিনকে। আজকে আমরা এই পর্যন্ত রাখি তাহলে, ঠিক আছে, নতুন বছরে দেখা হবে তোমাদের সাথে আবার। তাহলে বড় চ্যাপ্টার একটা আমাদের হয়ে গেল, দুটো সার্ভারের নাম প্র্যাকটিক্যালি, একটা এনএফএস আর একটা एक एनएफएस है और एक डीएससीबी সার্ভার আছে। এই দুটো জিনিস আমি নেক্সট ডে দেখাবো, ঠিক আছে। তোমরা যদি টাইম পাও, আজকে আধ ঘন্টা টাইম আছে এখনো, আজ টপিক মোটামুটি খালি আছে, করে দেখে নাও प्रैक्टिकलটা, 3 टे लैब ही, ठीक है, 3 लैब एक बार आप लोग करके देख लो अपने एंड पे।